Shalom jemaat sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa bersama untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, saya undang jemaat sekalian, kita akan bersama-sama mengambil waktu teduh sejenak. Kita akan mendengarkan instrumen dari piano. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah sekalipun meninggalkan semua yang Dia ciptakan. Turunlah ke atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Tuhan besertamu dan besertamu juga. Mari saya undang jemaat sekalian, kita bangkit berdiri, kita bersama-sama menyanyikan pujian 1000 lidah memuji yang dimedley dengan pujian Crown Him Kings of Kings. Nama yang hentikan takut dan derita,
Mazmur 34 ayatnya yang kedua sampai dengan keempat berbunyi demikian. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Jemaat sekalian dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita melangkah lebih jauh di dalam ibadah hari ini, mari bersama kita menyanyikan pujian Tuhan kasih-Mu ajaib. Sebagai pengingat akan besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia taat melalui segala penderitaan hingga mati di atas kayu salib. Mari kita bersama menyanyikan pujian ini, Tuhan kasih-Mu ajaib. Tuhan kasih-Mu ajaib, ku ingin mengerti bagaimana Kau berjalan hingga ke Golgota. Ajarku kenal Dia, agar ku terima Dia. Oh Tuhan, ngapa Kau datang menghapus dosaku? Apakah paku yang menyalibkan-Mu? Oh hanya karena kasih-Mu Kau menggantikanku. Oh ajarku kenal Dia, agar ku terima Dia. Oh Tuhan, ngapa Kau datang menghapus dosaku? Baitnya yang ketiga. Hatiku Kau lunakan hingga hancur lulu. Patutlah ku puji di Kau Tuhan dan Rajaku. Oh ajarku kenal Dia, agar ku terima Dia. Oh Tuhan, ngapa Kau datang menghapus dosaku? Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang begitu besar di atas salib ya Bapa. Engkau rela mati menebus segala dosa kami. Kami manusia yang jauh dari kata sempurna. Saat ini kami datang dengan rendah hati, mengakui segala pelanggaran kami. Kiranya Tuhan Kau mau ampuni kami. Dan tolong kami ya Bapa, agar kami sungguh boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai jemaat Tuhan yang telah diampuni dosanya, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-15a. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Mari bersama kita akan bangkit berdiri, kita akan membacakan petunjuk hidup baru yang terambil dari Ibrani 12 ayatnya yang pertama sampai dengan yang kedua. 3-4. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita di dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia.
yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, jemaat sekalian dipersilakan duduk kembali. Dalam bulan-bulan sekitar bulan Oktober, dalam kelompok CG Komisi Pemuda sedang membahas sebuah tema bagaimana mengenal Allah. Satu-satunya cara bagaimana kita mengenal Allah adalah melalui firman-Nya. Firman Allah merupakan penjelasan siapakah Allah itu. Dan juga apa yang dikehendaki oleh Allah untuk dilakukan di dalam kehidupan kita. Ada juga fungsi lain dari firman Tuhan. Seperti tertulis pada 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 sampai dengan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Mari hari ini kita bersama-sama memiliki tekad untuk mencari dan mengenal siapa Allah yang kita sembah melalui kebenaran firman-Nya. Karena itulah yang paling utama di dalam kehidupan kita. Mari bersama kita menyanyikan pujian, carilah dahulu kerajaan Allah. Saya undang jemaat sekalian, kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan jemaat sepanjang segala abad. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Dengan tetap bangkit berdiri, saya akan memimpin doa syafaat pada hari ini. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, pagi hari ini Tuhan kami datang bersama ya Bapa, mau menaikkan beberapa pokok doa ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan saat ini Tuhan. Kami boleh tetap ada sampai hari ini ya Bapa. Kami boleh merasakan sehat ya Tuhan. Kami boleh merasakan berkat-Mu yang begitu baik Tuhan dalam kehidupan kami. Kami saat ini mau berdoa ya Bapa untuk beberapa hal. Yang pertama kami mau berdoa Tuhan untuk pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Engkau mau tolong ya Tuhan, baik itu pengembangan vaksin yang sampai saat ini Tuhan sedang berlanjut. Kiranya Tuhan Kau boleh memberikan hikmat kepada para ahli. Kau boleh memberikan hikmat juga kepada pemerintah Tuhan. Agar nantinya Tuhan ketika vaksin ini Tuhan lulus uji klinis, boleh didistribusikan kepada setiap orang yang ada. Pemerintah boleh menyusun sistem yang baik sehingga setiap orang Tuhan boleh mendapatkan vaksin ini, dan sungguh vaksin ini nantinya Tuhan sungguh boleh bekerja dengan baik sehingga boleh mengakhiri Tuhan akan pandemi COVID-19 di negara kami ini ya Bapa. Kami juga mengingat ya Tuhan untuk pendidikan online yang masih berjalan Tuhan sampai saat ini.
Kami berdoa ya Tuhan, baik para guru yang mengajar. Kami juga berdoa Tuhan juga untuk para orang tua yang mendampingi. Kiranya Tuhan Kau mau menolong, memberikan kekuatan kepada mereka ya Tuhan, agar dapat mendampingi anak-anak dengan baik. Sehingga melalui pendidikan online ini Tuhan, anak-anak tetap boleh menerima ilmu, menyerap ilmu dengan baik, sehingga mereka boleh belajar dengan baik. Juga untuk para guru dan orang tua Engkau boleh memberikan kesabaran, agar sungguh melalui pendidikan online ini yang mungkin berkurang tatap muka tetapi hanya bisa melalui daring, mereka tetap boleh memberikan ilmu yang baik dan boleh mengajar dengan baik, dan juga orang tua boleh tetap mendampingi dengan baik. Kami juga mengingat ya Tuhan yang ketiga, untuk ekonomi negara kami ya Bapa. Kami mau berdoa kepadamu Tuhan, Engkau mau tolong ya Bapa bangsa ini. Kemungkinan perekonomian masih stagnan ya Bapa. Engkau mau menolong pemerintah memberikan agar dapat mengambil kebijakan-kebijakan secara baik, sehingga nantinya kebijakan yang diambil Tuhan sungguh boleh mendorong roda perekonomian dapat berjalan dengan baik kembali. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap masyarakat Indonesia, kiranya boleh bijak dalam mengatur keuangan. Setiap kami juga ya Bapak Engkau berikan hikmat agar kami dapat mengatur keuangan dengan baik di masa-masa pandemi ini, sehingga nantinya Tuhan setelah pandemi ini berlalu, roda perekonomian dapat kembali pulih ya Bapak seperti sedia kala. Terima kasih Bapak, inilah beberapa pokok doa yang kami naikkan pada hari ini. Kiranya Tuhan Kau mau jawab sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan duduk kembali. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Joy Manik dari GKI Prekbun. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini kita masih boleh beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. 主内弟兄姐妹们平安，感谢主，今天我们可以一同来敬拜主。 Mari kita langsung membuka Alkitab kita dan membaca dari kitab Imamat pasal yang ke-19. 我们来看利未记19章 Ayat 9 sampai ayat yang ke-11 saja. 第9到11节。 Lause Juan Tau Ruth akan membacakan buat kita dalam bahasa Mandarin. 利未记19章第9到11节，在你们的地收割庄稼，不可过境田角，也不可收拾所遗落的，不可采尽葡萄园的果子，也不可拾起葡萄园所掉的果子，要留给穷人和取据的。我是耶和华你们的神，你们不可偷盗，不可欺骗，也不可彼此说谎。 Demikianlah firman Tuhan, kita berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kita hari lepas hari. 凡在生活上遵行神的道的，变为有福。 Sebelum merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa sekali lagi buat kebenarannya. 在还没有听到之前，我们再次祷告。 Kiranya firman yang kami sudah baca dan kami dengar ini ya Tuhan, 主，我们已经听了你的话语， boleh jatuh di hati kami yang subur, 可以藏在我们肥沃的心田里， berakar kuat, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. 可以往下扎根，往上生长结果，来荣耀你。 Pakailah hamba-Mu, demikian juga Juan Taurut di dalam menerjemahkan dan menyampaikan firman Tuhan ini supaya apa yang menjadi kehendak-Mu boleh dinyatakan. 求神使用你的仆人传讲信息翻译的，能够成为神你手中的器皿。 Dalam nama Yesus Tuhan kami, firman yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat manusia satu-satunya, kami sudah berdoa dan memohon. 奉主耶稣基督圣名唯一的救主，我们祷告。 Amin. 阿门。 Nah, saudara sekalian, hari ini temanya adalah tentang integritas ya. Dan saya pikir dalam situasi yang seperti ini, tema ini sangat penting ya, karena ada banyak orang yang kemudian juga bergumul tentang isu integritas. 因为今天的题目正正是这个时候非常我们当做重的一个题目。 Nah, sebelum kita akan melihat firman Tuhan, izinkan saya memberikan sebuah definisi tentang arti kata integritas ini. 在我们还没有听到之前，让我以这个题目来给一个标题。
Dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti kata integritas adalah mutu sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan. 在印尼文的字典哪里说，就是质量或者性格，就是一个情况说明它内里的全体性，以致它能够彰显。 Saudara sekalian, ini menarik sekali karena di dalam penjelasan ini ada penjelasan tentang kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan. 就是说全体性的，以致有坚能的来彰显一个权威。 Jadi kata integritas itu artinya keseluruhan, utuh, tidak terpisah-pisah. 真正就是全体性的，是没有分别的。 Nah, kalau kita belajar tentang pemahaman bagian ini saja, kita kemudian memahami bahwa sesungguhnya integritas adalah buah dari apa yang kita yakini dan kita percayai. 真正就是可以说是我们信仰的果子。 Integritas bukanlah sebuah fokus bagi orang yang percaya kepada Kristus sesungguhnya. 真正并不是信徒的一个所专注的。 Tapi integritas adalah sebuah bagian yang memang tidak bisa terpisahkan dalam kondisi orang yang sudah percaya kepada Kristus. 真正乃是一个信主的人所不能够隔离的。 Artinya kehidupan kita di dalam Yesus adalah kehidupan yang jujur dan otentik apa adanya. 因为在主里面的生活就是橙色的，是真者的。 Maka pada waktu kita bicara tentang kesatuan yang otentik di dalam kehidupan kita mengiring Yesus, 一直讲到我们怎样来真实的来跟随基督。 hari-hari ini kita memang diuji apakah kita punya integritas. Hal yang sederhana saja ketika kita ikut di dalam sebuah kebaktian online seperti ini. 这个期间非常期间是显明我们是否真的有真者，特别我们在上网敬拜主。 Mungkin awal-awal kebaktian online kita masih pakai baju yang bagus, celana panjang. Mungkin ada beberapa saudara yang pakai sepatu walaupun hanya melihat komputer. 可能我们起初上网敬拜的时候，还是穿得很整齐，穿鞋子在哪里敬拜主。 Tapi minggu lewat minggu, bulan lewat bulan, rasanya kok hari ini ya nggak ada yang lihat kok. Ya, yang lihat cuma komputer ya sudah, pokoknya bangun tidur langsung kebaktian. 但是因为只有自己上网，可能一上床一起床我们就敬拜主。 Nah, sebenarnya kejadian yang sedemikian menunjukkan bahwa sesungguhnya hati kita adalah pengennya mudah saja kebaktian itu. 我们感觉到心里感觉到敬拜是一个非常容易的事情。 Kita ingin melakukan semua kegiatan dengan satu aktivitas yang sama. 我们一切的活动要有一个同样的行动。 Bukankah ini yang juga dulu menjadi otokritik bagi gereja ketika gereja hadir di mal-mal? 这个也过去在我们批评那些在市场上的礼拜堂。 Satu kali datang parkir 10.000, jajannya dapat, nontonnya dapat, kebaktiannya dapat. Satu kali jadi selesai, instan, gampang saja. 一次来还1万等，可以停车，可以拿到零食，可以敬拜。 Maka pada waktu kita bicara tentang integritas, kita kemudian diuji pada hari-hari ini sesungguhnya apakah kita punya satu kesatuan yang utuh ketika kita datang kepada Tuhan. 讲到真者之期间，我们就被试验是否真正的有真正的心来到主的面前。 Sebelum kita melihat bagian yang kita baca, izinkan saya juga menampilkan tentang 5 kitab Musa di dalam konteks garis besarnya. 我们看在摩西五经的大纲。 Kitab Imamat yang kita baca adalah satu bagian di dalam proses perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian. 这就是以色列人民在怎样要到这个应许之地。 Dalam bahasa yang sederhana yang saya mau gambarkan, kitab Kejadian memahami tentang Allah yang berdaulat, menciptakan dan memulai segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. 创世纪讲到神的全能从无成为有。 Lalu di dalam kitab Keluaran kita bisa membaca bagaimana Tuhan itu memilih bangsa Israel dan membebaskan dari perbudakan. 出埃及记到上帝拣选选民，以致使他们释放成为被奴之人。
Dan sebelum masuk melangkah ke tanah perjanjian ada kitab Imamat di mana Israel diminta untuk belajar menyembah Allah yang sejati. 在利未记教导以色列人怎样来敬拜上帝。 Dan bukan kebetulan karena ada kitab ulangan di dalam bahasa kitab ulangan dikatakan Deuteronomi atau hukum yang kedua, mengulang sebuah hukum yang kemudian sudah dijelaskan sebelumnya. 生命记就是说重复以前已有的命令。 Seakan-akan Tuhan ingin memastikan bahwa sebelum masuk dan melangkah di dalam sebuah kehidupan di tanah perjanjian, bangsa ini harus betul-betul set kalibrasi hati menyembah kepada Jehovah. 就是当他们进入应许之地，他们要预备好自己，全心全意的来敬拜主。 Maka kitab Imamat menjadi sebuah esensi penyembahan yang sesungguhnya di dalam kita mengiring kepada Tuhan. 所以利未记是一个怎样敬拜主、来跟随主的一本书。 Maka kita membaca satu bagian demi bagian detail. Tuhan ingin memastikan bahwa bangsa Israel memahami. Mengapa demikian? Karena mereka sudah ratusan tahun di dalam perbudakan. 所以在利未记教导他们怎样过一个信徒的生活，因为他们被奴已经几百年了。 Tentu dalam perjalanannya dibutuhkan proses yang cukup panjang untuk memastikan bahwa mereka mengenal Sang Jehovah. 所以有很长的过程，让他们能够真正认识耶和华。 Dan di dalam pasal 19 yang kita baca, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kudusnya Hidup. 利未记19章说，上帝是圣洁的。 Di dalam ayat yang pertama dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. 在第一节，耶和华对摩西说：“你晓谕以色列全众会众说，你们要圣洁，因为我耶和华你们的神是圣洁的。” Dan yang menarik sekali setelah itu penjelasannya menjadi sangat detail. Misalnya ayat yang kelima, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian. 第5节说：“你们献平安祭给耶和华的时候，要献的可蒙悦纳。” Lalu kemudian masuk ayat yang ke-9 yang tadi kita baca, pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya dan seterusnya. 第9节，在你们的地收过庄稼，不可各进田角，也不可收其所遗落的。 Maka seakan Tuhan sudah mengatur bagaimana bangsa Israel ini ketika mereka bercocok tanam dan memenuhi nafkah mereka melalui apa yang mereka kerjakan. 在这里，上帝教导他们怎样来做田庄稼，怎样来收齐。 Dan ayat ke-9 dikatakan waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. 这里说，当你收割庄稼的时候，不可过进到田角。 Ayat yang ke-10 dikatakan juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya. 也不可以采进葡萄园的果子。 Untuk apa sebenarnya dikatakan di dalam ayat yang ke-10, semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. 这里说要留给穷人和奇迹的，因为我耶和华是你们的神。 Lalu masuk sebuah imperatif perintah, janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. 然后说，你们不可偷盗，不可欺骗，也不可彼此说谎。 Dari sebuah gambaran kalimat demi kalimat ini memberikan sebuah pesan yang sangat kuat sekali. 在这里有很重要的吩咐。 Karena pertanyaannya siapa yang tahu pada waktu menuai hasil tanah kita menyabit ladangnya sampai ke tepinya, siapa yang tahu? 有谁知道，当我们收庄稼的时候，过进田角呢？ Sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, siapa yang tahu? 有谁知道我们不可收起葡萄园的以下的果子？ Maka ayat yang ke-11 dikatakan janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong. 所以11节说，你不可以偷盗，不可欺骗。 Dan formula kalimat ini dari ayat 1, kemudian penjelasan ayat yang ke-9 menjelaskan sebuah deskripsi tentang apa itu kekudusan. 所以从第1节这11节这里到第9到11节解释说什么叫做圣洁。 Yaitu dimulai dari indikatif, yaitu status orang Israel sudah ada di dalam Tuhan. 就是说明以色列民他们的地位是在主里面。 Status inilah yang melekat kepada bangsa itu menjadi identitas yang melahirkan gaya hidup. 这个在主里面的地位产生了一个生活方式。
Jadi ini bagian yang sangat penting buat kita pahami saudara sekalian ketika memahami bahwa di dalam firman Tuhan sebelum imperatif perintah selalu ada indikatif pernyataan. 所以我们要明白，在主里面还没有得到命令，他有特别的宣告。 Maka pada waktu kita belajar tentang melakukan perintah Tuhan harus dipahami dalam konteks kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus di dalam hidup kita. 所以，当我们要遵行神的命令的时候，我们要明白我们的身份是已经在主里面被得赎的。 Maka lagi-lagi integritas seharusnya bukanlah sesuatu yang harus diajarkan karena itu secara natural muncul di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. 所以，正直是不必教导的，因为那是自然从里面而产生出来的。 Saya yakin Anda juga pasti akan setuju dengan saya ketika menemukan seseorang, misalnya ditanya, kamu kerjanya apa? 比方，你也可以赞同我问一个人你在什么教会工作？ Oh, saya chef, tukang masak. 我是厨师， Tapi masak air aja bisa gosong. 但是煮水也是烧焦， Kita langsung bilang geleng-geleng kepala, nggak mungkin chef seperti ini. 不可能是厨师。 Kamu apa kegiatan hari-hari? Oh, saya mahasiswa, saya seorang mahasiswa di sebuah kampus. 每天你的活动是什么？我是大学生。 Lalu setiap hari ngapain? Oh, saya pergi ke mall. 每天你做什么呢？我到市场去。 Sejak kapan kampus pindah ke mall? 什么时候学府搬到这个市场？ Nggak make sense, nggak masuk akal, nggak mungkin. 所以不合逻辑。 Bapak kerjanya apa? Oh, saya driver. 你是工作是什么？我是司机。 Boleh lihat SIM-nya? 我可以看你的saya 驾 nggak 驶 punya 照 SIM 吗？我没有驾驶照。 Coba kamu nyetir mobil, 你驾驶汽车看， nyalain mobil aja nggak bisa. 不能够开引这个汽车。 Yang diomongin sama yang dilakukan pasti nggak integral. 那么他所讲的和他所做的不符合。 Sama halnya ketika kita bicara tentang panggilan kita sebagai anak Tuhan. 好像我们说我们成为神的儿女， Kalau ditanya apa identitas kita, orang Kristen. 我们问你的身份是什么？我是基督徒。 Tetapi perilaku kita tidak menunjukkan sebuah integritas yang sejati di dalam kehidupan. Apakah itu orang Kristen? 但是我们的生活表现却没有说明自己是基督徒， Maka saya selalu mengulang quotation ini. 所以我时常说， Pengakuan tanpa pengenalan adalah sebuah kebohongan. 你的公认却是没有 Jangan pernah mengaku orang Kristen kalau nggak pernah kenal kasih Kristus. 如果你公认是基督徒，但是你没有真正认识他，只不过是欺骗罢了。 Jangan pernah mengaku bahwa Kristus adalah Tuhanmu kalau hidup kita tidak seperti yang Kristus ajarkan. 你不要承认说是基督徒，但是你的生活不像主所教导的。 Maka pengenalan kita pasti akan berjalan sejajar dengan pengalaman hidup kita bersama dengan Kristus. 我们对上帝的认识，跟我们的经验应该是并行的。 Karena orang yang mengaku mengenal Tuhan tapi tidak pernah mengalami hidup di dalam Tuhan adalah orang yang munafik. 如果一个人承认说他认识主，但是他没有活在主里面，他是一个假冒为善的人。 Dan demikian kerasnya sebenarnya Tuhan itu berbicara kepada bangsa Israel di dalam Imamat 19. 所以在利未记19章就是这样说。 Kalau kita lihat Alkitab kita dikatakan pada waktu kamu menuai. 这里说，当你收割庄稼的时候， Berarti orang ini punya tanah di mana dia itu bisa bercocok tanam. 一个有地的人，他可以在那里耕种。 Tapi ayat 10 dibuat sebuah pesan ada orang miskin dan orang yang asing. 在那里说有穷人和寄居的， Maka setiap apa yang kamu tabur tidak boleh kamu ambil semuanya. 所以你所撒的种，你所收割的，不要把它完全收取。 Tuhan sedemikian adilnya memperhatikan setiap orang yang pada waktu itu mungkin sulit sekali untuk bisa makan. 神这样的公义来看顾所有的人，可能有些穷人他们连吃都没有。 Bapak Ibu sebenarnya bicara tentang apa? 在这里说什么呢？ Pada waktu kita menabur sesuatu, kita punya potensi dan kecenderungan ingin memakan habis semua apa yang kita sudah kerjakan. 当我们能够撒种的时候，我们有那个要收割所有的一个倾向。 Maka pada saat yang sama kita menjadi orang yang ayat 11 dan 12 jangan berbohong.
所以11、12节说不要说谎， Karena tidak pernah ada yang tahu bagaimana kamu bekerja dan berapa banyak yang kamu sudah hasilkan dan berapa banyak yang kamu ambil untuk dirimu. 因为没有人能够知道你所收起的有多少。 Saya pernah ketemu seorang jemaat yang berdiskusi sampai keras sekali perihal perpuluhan. 我曾经与一位会友在那里讨论关于1/4奉献， Bukannya mereka tidak memberi perpuluhan, saudara sekalian. 并不是说他们没有给1/4奉献， Tapi istrinya yang bersama-sama kerja dengan sang suami tahu sebenarnya ini itu sudah jauh di bawah sebenarnya kita harus memberi lebih. 他们夫妇的工作应该他们要给的是超过现在所有的。 Tapi entah si suami berkata dan berbicara jangan, ini bisa untuk meluaskan lagi pekerjaan kita. 但是丈夫说不要，这个我们能够扩展我们的事工。 Saya bukan bicara perpuluhan dalam konteks hukum ya Bapak Ibu sekalian, jadi jangan sampai kita juga punya, kan banyak pertanyaan jadinya ya, ini 10% dihitung dari mana, potong pajak, potong modal, potong apa nih sebenarnya, nggak akan pernah jadi. 我不是讲法律上的1/4呀，要这个抽税等等。 Karena kita itu berhitung sama Tuhan. 我们是跟神在那里交代。 Karena sebenarnya kalau kita mau hitung-hitungan dengan perpuluhan di dalam Alkitab, lebih dari 10%, 30% lebih. 因为如果我们要按照圣经的教导，可能会30%。 Ini enak yang ngomong perpuluhan karena saya bukan hamba Tuhan di gereja ini jadi bebas ya. 我不是本堂的牧者，我可以随便的说。 Tapi ini menjadi pergumulan setiap orang Kristen yang mengiring Yesus kan. 但是这是每一个跟随耶稣人的一个挣扎。 Hampir 30% masa pelayanan Yesus lalu bicara kepada orang-orang yang punya uang, punya harta, hati-hati dengan mamon, hati-hati dengan mamon, terus begitu. 在耶稣的侍奉当中，他时常向富有的人说：“你要谨慎这个马门。” Karena sebenarnya jebakan kita pada waktu kita tidak hidup berintegritas adalah ketika kita melihat ada sesuatu yang lebih menyenangkan diri kita. 就是一个成为我们的陷阱，真正的陷阱就是说有一些讨我们欢心的事情。 Kita punya tantangan di dalam zaman modern ini yaitu eksistensialisme. Apa itu? Siapa saya ditentukan dari apa yang saya punya. 因为现今的人的身价是在于他所拥有的。 Kita tidak hidup punya integritas. Kenapa? Karena kita merasa bahwa apa yang saya miliki menentukan nilai hidup saya. 我们没有政治，因为我们以为我们拥有的界定我们的身价。 Ini jadi pergumulan ya. Beberapa orang Kristen juga bertanya-tanya ketika lapor pajak. 所以这几个也是信徒们在那里挣扎的，当他们还税的时候。 Saudara sekalian, hari ini siapapun Anda yang melihat khotbah ini, 今天每一个听到的人， kita perlu bertanya jujur dalam hati, apakah hidup saya ini ketika bekerja sungguh-sungguh jujur, hal yang sederhana atau mematuhi apa yang menjadi aturan pemerintah. 我们要真正在那里自审，看我们工作是否按照政府的条规。 Dan sebagai hamba Tuhan, sebelum saya berkhotbah hal yang seperti ini, Anda bisa cek setiap tahun saya melaporkan walaupun hasilnya nihil. 我每年都是上税，虽然是没有税务， Ya, saya melaporkan. 我报 Apapun 告 yang harusnya saya laporkan sebagai warga negara Indonesia yang baik. 成为一个好的这个人民，我们应该报告。 Bahkan beberapa kali di gereja kami khusus majelis mengundang konsultan pajak untuk menjelaskan kepada kami semua hamba Tuhan tentang aturan yang harus dilakukan sebagai warga negara Indonesia. 成为一个印尼民主，我们要怎样在税务上有清洁的行为？ Selama kita ingin menilai diri kita dengan apa yang kita miliki, kita akan sangat sulit hidup dengan integritas. 当我们要以为我们拥有的成为我们的身价，我们就很难活出正则。 Tantangan yang kedua adalah sekularisme. Siapa saya tidak ditentukan dari kepercayaan saya. 第二，我们的身价不在于我们所信仰的。 Kita hidup sekular pada waktu kita hidup di dalam kehidupan hari-hari kita, saudara sekalian. 就是在我们的每天生活里面。 Oh, bukan yang ini, slide-nya yang tantangan saja langsung. Mungkin yang next.
Selama kita hidup dengan sekularisme, kita punya dikotomi di dalam kehidupan yang memisahkan antara kehidupan rohani dengan kehidupan di dalam dunia. 我们的挑战就是我们把属世和属灵两个世界把它分开。 Dan tentu saja pada waktu tema integritas ini kita sampaikan dan kita renungkan bersama, ini bukan hanya tentang apa kata orang kepada kita. 这是不是说这个律法的要求？ Karena integritas yang sejati adalah bagaimana kita di hadapan Tuhan, saudara sekalian. 一个真正的正者就是我们怎样活在上帝的面前。 Kita sulit sekali hidup integritas, kenapa? Karena saya selalu memisahkan kehidupan antara kehidupan rohani dengan kehidupan di dalam dunia ini. 我们很难正直，是因为我们把属世和属灵分开。 Tantangan yang ketiga adalah humanisme. 第三个挑战就是人伦。 Siapa saya ditentukan dari kebaikan yang saya lakukan. 我是谁是在于我所做的善事。 Orang yang seperti ini berpikir bahwa sesuatu itu bisa dilakukan semata-mata untuk mengejar yang baik. 就是他以为人道就是他做他所能做的。 Jadi tidak apa-apa Johan tahu kalau kita ini berbohong, karena ada bohong hitam, ada bohong putih. 所以传道没关系，我们撒谎，因为有白的方言，也有黑的方言。 Selama tujuan yang kita ingin pikirkan adalah sesuatu yang baik, why not? 如果目的是好的，为什么不可以呢？ Selama ingin mengejar kebaikan yang lebih besar, kenapa tidak kita melakukan sebuah bagian yang mungkin menyalahi firman Tuhan? 如果我们要达到更好的目的，可能我们偏离了神的道。 Tentu saja ini tidak mudah ya, saya pernah bincang-bincang dengan seorang jemaat. 所以这是不容易的事情。我曾经向一位会友说， Ya ini debatable, tapi saya berani berdebat tentang bagian ini karena saya yakin tidak semua pekerjaan juga berkenan di hadapan Tuhan. 因为我在这里跟他辩论，因为我相信不是所有的工作蒙神悦纳。 Orang ini bekerja di dalam sebuah pabrik yang menghasilkan nikotin. 这个人在一个工厂那里工作，产生一个尼古丁。 Lalu dia bilang, saya kan tidak memasarkan rokok Pak Joy. 他说我不是卖这个香烟， Lalu diskusi menjadi sangat panjang. 所以有很大的长篇辩论的。 Menarik sekali orang ini di akhir diskusi mengatakan demikian. 在这个讨论的结果，他这样说： Pak Joy bisa buka semua data tentang perusahaan saya. 他说你可以看我工厂的一切的资料。 Dari persentase keuntungan, hampir 40% digunakan untuk kesehatan, beasiswa, menolong janda, dan lain sebagainya. 40% 是用来救济穷人、寡妇、孤儿、血色等等。 Lalu saya mengatakan kepada orang ini, 所以我向他说， jadi maksudmu dengan melakukan kebaikan atas dasar sesuatu yang baik, lalu kemudian itu membuat legal apa yang kamu lakukan di hadapan Tuhan? 我说，因为你的善行，那么你所做的错误，你认为可以在神的面前看为正吗？ Dan diskusi berakhir di sana. 讨论到这。 Tapi dari semua bagian tantangan kehidupan kita berintegritas, sebenarnya fokus utama kita adalah kita tidak lagi menemukan kenyamanan dan keindahan di dalam relasi kita dengan Tuhan. 真正的正直就是说，我们要真正的来检视我们与神的关系。 Kita berharap sesuatu di luar sana bisa memuaskan hati kita sehingga kita terus mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak akan pernah mungkin membuat kita bahagia. 我们在主以外，在哪里寻找能够讨我们欢心的，但是到终点我们得不到。 Dan ini juga yang terjadi dalam kehidupan para anak muda, bukan? 这就是年轻人的生活。 Ketika mereka memutuskan untuk menikah semata-mata untuk memenuhi sebuah kebutuhan di dalam hati mereka. 当他们要成家的时候，他们是说要满足他们的需要。 Sehingga tidak aneh ada banyak orang Kristen yang setelah menikah kemudian hidupnya tidak lagi berintegritas. 所以当他结了婚以后，他的人生不再正直。 Karena apa yang diharapkan dari pasangannya bisa dipenuhi dalam hatinya itu tidak terpenuhi. 因为他在配偶的身上没有找到能够满足他的。 Maka kalimat ini menjadi sangat bagus sekali karena saya yang bikin ya. Beranilah meminta Tuhan untuk memenuhi hatimu dengan cintanya sebelum berani meminta orang lain untuk mencintaimu dengan sepenuh hatinya. 所以你要有勇敢的求神满足你的心，以神的爱来满足你，以致能够
得到神的爱来爱你所爱的。 Bapak Ibu dan jemaat sekalian, apakah yang menjadi musuh integritas? Sebenarnya kepuasan hidup. 什么是政治的挑战呢？ Selama kita tidak puas dengan cintanya Tuhan, kita akan selalu melakukan sesuatu yang melanggar apa yang Tuhan sudah nyatakan. 当我们不以神的爱为满足的时候，我们所做的就违反了神。 Maka setiap kali kita mendengar khotbah tentang integritas, hidup yang jujur, tidak berbohong, akan selalu menjadi beban. Kenapa? Karena kita tidak menemukan kepuasan bersama dengan Tuhan. 所以，当我们听到说政治不可以撒谎，我们成为一个挑战，因为我们不能够在主以外得到真正的满足。 Ketidakpuasan dalam hidup terjadi bukan karena kita tidak mendapat apa yang kita cari, tetapi karena kita mencarinya di tempat yang salah. 我们人生的不满，并不是说我们得不到我们所要的，乃是我们在寻找在错的地方。 Coba kita hari ini bertanya ya masing-masing jemaat sekalian. 今天我们要自问， Dalam bagian hidup yang mana saya mudah sekali untuk tidak berkata jujur? 在什么方面、什么层面，我容易撒谎？ Dalam bagian hidup saya secara pribadi. Di bagian mana saya senang sekali menggunakan topeng? 在我人生的个人的人生当面，哪一方面我喜欢戴面具？ Maka ini menjadi PR besar juga buat semua hamba Tuhan dan majelis sebenarnya. 这个也成为神父们、执事们的一个大功课。 Karena seringkali kita di drive oleh kebutuhan jemaat, 因为多少时候我们为了满足信徒的要求， lalu mengabaikan keluarga, istri dan anak-anak. 忽略了家人，忽略了妻儿。 Banyak majelis yang begitu sangat giat dengan kegiatan gerejawi hingga kemudian lalai tidak memperhatikan istri dan anaknya. 有多少执事这样的殷勤圣工，却忽略了他的妻儿？ Tapi ini cuma terjadi di gereja saya, di gereja Anda tidak ada ya. 这是发生在我的教会，在你的教 Tapi 会 kalau ada 没 ya 有。 harus bertobat juga ya. 如果有要悔改。 Sulit sekali. Hari-hari ini di mana kita ada di rumah begitu dekat dan intim, siapa kita itu akan terlihat dengan sangat jelas kok. 今天我们在家里，因为大家在一起这样的亲密，那么我们的本相看得很清楚。 Bagaimana kita mengambil jalan keluar dalam sebuah konflik? 我们怎样在一切的纷争里面找出路？ Bagaimana kita memanage tensi emosi kita? 我们怎样来调整我们的情感？ Seberapa banyak kita membaca firman Tuhan dan mengajak mereka berdoa bersama sebagai keluarga? 我们怎样来读经，来一同祷告？ Bukankah hari-hari ini kita semua diuji tentang integritas? 今天我们的政治被试炼， Maka saya yakin discipleship begins in your family. Pemuritan dimulai dari keluargamu. 所以门徒训练是从你的家开始。 Karena ada banyak jemaat juga yang kemudian salah memikirkan ya. Dan mengatakan bahwa Yesus adalah yang nomor satu dalam hidup. 有很多信徒也误解了说耶稣是居首位的， Seperti terdengar sangat rohani ya. 看起来很属灵， Tapi sebenarnya kalimat yang sangat salah. 其实那是错误的。 Yesus harusnya bukan yang nomor satu. Tapi yang satu-satunya. 耶稣并不是居首位，乃是唯一的， Bukan itu sama saja Pak Jo. Enggak, berbeda sekali. 那是同样不同样的。 Karena pada waktu Anda ngomong Yesus nomor satu, nomor dua siapa? 如果你说耶稣是居首位，那么次要的是谁？ Kalau Anda mengatakan keluarga, 如果你说家人， maka bagaimana dengan pekerjaan? 那么工作又如何？ Kalau Anda mengatakan pekerjaan, 如果你说工作， bagaimana dengan keluarga? 那么与家人又如何？ Kalau kita ngomong nomor satu Yesus, apa yang menjadi nomor satu? Pelayanan. 如果我们说耶稣是第一，那么侍奉是放在第几？ Kita terjebak di dalam satu konsep kehidupan. Yesus nomor satu, lalu ada nomor dua, nomor tiga. Bukan, Yesus satu-satunya. Artinya tidak ada lagi hierarki di dalam hidup. 我们是说，如果说耶稣居首位就有次要的，那么其实耶稣是我们生命的唯一。 Di dalam segala aspek kehidupan, Yesus satu-satunya. 在人生的一切过程当中，耶稣是唯一的。 Di dalam pekerjaan fokus kepada Kristus. 在工作上，我们专注于基督； Di dalam relasi dengan anak, dengan suami, dengan istri, Yesus yang menjadi fokus. 在我们与夫妻、孩子的关系，耶稣也居首位。
Maka ujian terhadap integritas adalah apakah relasiku dengan Kristus itu menghasilkan sukacita. 所以我们的挑战就是说，我与耶稣的关系是否产生一个喜乐？ Selama mengiring Yesus kita menjadi beban, maka pasti ada yang salah dengan relasi kita dengan Tuhan. 如果当我们跟随耶稣当中有重担，表明我们的关系是错误的。 Yohanes 15 ayat 9-11 mengatakan demikian. 约翰福音15章第91节说： Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. 我爱你们，正如父爱我一样。你们要常在我的爱里。你们若遵守我的命令，就常在我的爱里，正如我遵守了我父的命令，常在他的爱里。这些事我已经对你们说了，是要叫我的喜乐存在你们的心里，并叫你们的喜乐可以满足。 Sangat menarik sekali, tinggallah di dalam kasihku itu, maka sukacitamu akan menjadi penuh. 所以要常在我的爱里，你的喜乐就满足。 Ujian terhadap integritas adalah apakah kita menemukan sukacita di dalam mengiring Tuhan. 一个真正的真则就是说，我们是否在主里面得到这个喜乐。 Bagian yang kedua yang terakhir adalah Imamat 19 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. 在利未记9章第4节。 Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. 不可采尽葡萄园的果子，也不可摄取葡萄园所掉的果子，要留给穷人和取据的。 Sangat menarik sekali saudara sekalian, karena Amsal 14 ayat 31 berkata, siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya. 因为在箴言书14章31节说，欺压贫寒的是入没造他的主。 Lagi-lagi konteks yang sangat menarik sekali buat kita pikirkan hari-hari ini di dalam integritas. 这个政治我们看在这疫情当中， Karena ada petunjuk tentang bagi orang miskin dan bagi orang asing, akulah Tuhan Allahmu. 这里有说要为聚集的和贫穷的，因为我是耶和华你们的神。 Tidak dijelaskan siapa orang miskin dan siapa orang asing itu. Pokoknya orang miskin dan orang asing kamu harus menyisakan itu untuk mereka. 这里没有说谁是穷人，谁是奇迹，只要是穷人，只要是去迹的，就要把遗留的给他们。 Mungkin di bagian inilah muncul tentang pelayanan di Kisah Para Rasul, tentang pelayan meja, 这就是 diakonos. 使徒行传说怎样来有这个Artinya pada waktu Tuhan memanggil kita di dalam mengerjakan apa yang Tuhan percayakan, kita diminta untuk memperhatikan orang lain. 在这里，上帝叫我们要关怀别人。 Dan dalam konteks bagian ini, harusnya apa adanya aku di hadapan Tuhan dan apa adanya aku di hadapan orang lain sama harusnya. 就是我怎样在神的面前和在人的面前是一样的。 Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan saya mengajarkan Anda harus membuka semua rekening koran Anda kepada orang lain. 我并不是说把你的全部的这个账簿打开。 Maka ada satu quotes yang dikatakan oleh Andre Malraux, man is not what he think he is what he hides. Manusia bukanlah apa yang dia pikirkan tentang dirinya, manusia adalah apa yang dia sembunyikan. 人不是说他所想的，乃是他所隐藏的。 Menarik sekali karena setiap orang berpotensi dan sangat punya kesempatan untuk menyembunyikan sesuatu di hadapan orang lain dan di hadapan Tuhan. 因为每一个人很容易在人面前、在神的面前隐藏自己。 Maka di dalam konteks Imamat pasal 19, kalau Bapak Ibu dan Jemaat perhatikan, berkali-kali kalimat akulah Tuhan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu, bahkan pembuka dan penutup dikatakan tentang akulah Tuhan Allahmu. 所以在19章开始到结束都说我是耶和华你的神。 Dan ayat yang keempat dikatakan jangan berpaling kepada berhala. 第4节说你们不可偏向习武的神。 Bapak Ibu melihat sebuah korelasi dalam bagian konteks ini, pada waktu engkau menuai, sisakan, lalu ada kalimat akulah Tuhan Allahmu.
在这里说，当你收庄稼的时候，不要各进那个田角。接下去说，我是耶和华你的神。 Apa maksud pesan dari bagian firman Tuhan ini? 这是什么意思呢？ Kita merasa apa yang kita lakukan dalam pekerjaan adalah apa yang menghidupi kehidupan saya. 我们以为我们工作是给我们找生活， Anda keliru sekali ketika Anda berpikir demikian. 这是错误的想法。 Karena berkali-kali saya katakan yang memenuhi hidupmu, yang memelihara hidupmu bukan pekerjaanmu tetapi Tuhan. 所以供应你的需要不是你的工作，乃是神， Oh iya Pak, kan Tuhan melalui pekerjaan. Betul sekali. 是神透过工作。 Tetapi selama fokusnya bukan kepada Tuhan yang memelihara hidupku, kita sangat punya potensi yang besar untuk menggunakan pekerjaan menjadi pengganti Tuhan. 所以如果我们不专注在主的供应，我们会把工作来替代上帝。 Ini yang menarik ya, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan memberkati kita pada waktu kita tidur. 圣经说，当我们睡觉的时候，耶和华祝福我们。 Sebenarnya apa yang menjadi pesannya? Pada waktu kita tidur kita menutup mata. Karena pada waktu kita menutup mata kita percaya Tuhan tidak pernah tutup mata. 因为当我们睡觉的时候，我们闭上眼睛，当我们闭上眼睛，我们相信上帝是开着眼睛的。 Maka logikanya kalau dibalik sangat sederhana. Pada waktu kita terus membuka mata pada saat yang sama kita tidak yakin bahwa Tuhan bisa pelihara hidup saya. 所以当我们开眼睛的时候，我们不相信神能够供应我们。 Maka dalam teologi ibadah orang Kristen, tidur itu termasuk ibadah saudara sekalian. 所以在基督徒的神学观，睡觉也是一个神学。 Ketika ada orang yang bekerja lalu susah tidur, berarti ada yang salah dengan konsep Anda memikirkan tentang Tuhan. 所以当你工作不能够入睡的时候，可能你对神的观点是错了， Anda merasa dan berpikir bahwa pekerjaanlah yang membuat Anda hidup. 因为你认为你的工作是供应你生命的。 Tapi faktanya kan menunjukkan ada banyak orang yang punya pekerjaan penghasilan sangat luar biasa, lalu kemudian jatuh sakit. 有很多人有好的工作，有好的收入，但是他生病。 Maka dari dulu sampai sekarang kita percaya uang bisa beli spring bed, tidak bisa beli tidur. 所以我们相信钱能够买一个褥子，但是不能够买睡眠。 Uang bisa beli obat, tidak bisa kasih kesembuhan. 钱能够买药物，但是不能够得到医治。 Uang bisa memberikan kepada kita kesenangan, tapi bukan kebahagiaan yang sejati, bukan? 钱能够给我们幸福，但是并不是给我们喜乐，却不是幸福。 Kita tahu itu, makanya di dalam Imamat 19, akulah Tuhan Allahmu diulang berkali-kali untuk memastikan bangsa Israel yakin bahwa apa yang Anda lakukan, kamu lakukan, itu berarti aku akan menjaga hidupmu. 所以利未记3番4次说耶和华是你的神，我是耶和华你的神，就是说让以色列知道他们所做的，说我是神，看顾你的神。 Tapi saudara sekalian, kalau Anda memikirkan tentang jadi orang Israel, 所以你想象你成为以色列人， lalu Anda bercocok tanam, lalu hasilnya tidak seperti yang Anda pikirkan. 然后你耕田，你的庄稼不好像你所想象的。 Tapi firman Tuhan mengatakan hasilnya baik atau tidak baik, jangan diambil semua. 但是神说好不好的庄稼你要留下，不要各进这个田角。 Oh, saya yakin sekali kalau kita jadi bangsa Israel, kita akan memutar otak kita bagaimana caranya supaya apa yang jatuh pun kita ambil kok. 如果我们是一些人，我们要动脑筋，怎么样把所有的把它收割起来。 Tuhan ini kalau diambil disisakan nggak cukup. 如果把它遗留下来不够， Tapi Tuhan bilang ya nggak boleh diambil gitu loh. Apapun hasilnya ya sisakan. 但是上帝说，无论收获如何，你都要遗留下来。 Ya, ada berapa banyak jemaat juga yang memikirkan nggak bisa kasih persembahan, Tuhan kerjaan aja seret kok. 有很多信徒不能够奉献，因为他想他的工作，他现在很紧，手头很紧， Tapi masih bisa Gojek sama GrabFood terus. 但是仍然能够做这个。 Gak make sense. Ada yang salah dengan konsep kita tentang kehidupan. 所以我们对生活的错误的观点， Memberi persembahan jadi beban. Oh ini persembahan terus sih bahasnya. Ya memang ini bagiannya 奉 sih 献 sebenarnya. 成为我们的重担。 Karena ujian tentang integritas selalu hidupnya tentang kepuasan hidup, kenyamanan. 真正的挑战就是关于舒适的生活。 Dengan cepat, mengapa kita berbohong? 为什么我们撒谎？ Karena sesungguhnya pada waktu kita melakukan kebohongan kita menjadi anaknya iblis. 因为当我们说谎的时候，我们成为魔鬼之子。 Karena secara natur kita sangat suka dibohongi, saudara sekalian. 因为我们的
本性是容易受骗。 Kita menjadi orang yang selalu memikirkan tentang diri sendiri. 我们一直自私的想到自己， Konsep dari mana itu? 这是从哪里来的观点？ Bukankah itu yang dilakukan iblis kepada Yesus? 这就是魔鬼对耶稣所做的。 Jatuhkanlah dirimu, pasti akan ada malaikat. Ubahlah batu menjadi roti, pasti kamu akan kenyang. Fokusnya kepada siapa? Yesus, Yesus. Ya, lakukan apa yang kamu mau, Yesus. 耶稣，你做你所要的，把石头变为饼，从墙上掉下来，上帝一定托住你。 Dan saudara jemaat sekalian, Imamat 19 menjadi sebuah tipologi gambaran tentang Matius 25 ayat 38 sampai 40. 所以利未记19章也可以说是马太福音25章38节的一个写照。 Saya bacakan demikian firman Tuhan. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. 什么时候我们见你做客旅，留你住，或是赤身露体给你穿？又什么时候见你病了，或者在监里来看你呢？王要回答说：“我实在告诉你们，这些事你们既做在我子弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了。” Sangat menarik sekali karena Yesus pada waktu datang ke dalam dunia ini tidak memilih menjadi orang yang berada dan kaya. 所以当耶稣来到世上的时候，他不是成为一个富有的人， Tapi Yesus membuat sebuah gambaran yang sangat jelas bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku, yang mana? Yang asing, yang telanjang, yang sakit, yang hina, demikianlah engkau melakukannya untuk aku, kata Yesus. 就是说你把这一些事情做在最小、最软弱的身上，就是做在我的身上。 Kenapa kita tidak hidup berintegritas? 为什么我们没有真实的生活？ Karena kita melihat kesenangan diri kita jauh lebih penting daripada kesenangan Tuhan. 因为我们看自己的喜乐胜于神的喜乐。 Ya. Kita selalu memutarbalikkan fakta, kita selalu menutup segala sesuatunya karena kita mencari yang menjadi kesenanganku, bukan kesenangan Tuhan. 我们不看事实，因为我们只寻找自己的喜乐。 Maka hari ini saudara sekalian kita belajar sebuah bagian yang penting. 所以今天我们学习一个重要的功课。 Kalau Kristus Yesus Sang Tuhan saja menempatkan kesenangannya di bawah kehendak Bapa, lalu kenapa kita justru ingin menyenangkan diri kita sendiri tanpa peduli kehendak Kristus? 如果主耶稣基督也是以神上帝的旨意为先，为什么我们不能够以神的旨意为先呢？ Saudara sekalian, apa yang menjadi pelajaran kita hari ini adalah bagaimana kita menemukan kebahagiaan kesenangan kita di dalam Kristus. 所以今天我们要真正寻找怎样在基督里面得到一个喜乐。 Selama kita tidak menempatkan kesenangan Tuhan menjadi yang paling utama di dalam kehidupan kita, 当我们不把神的旨意放在首位上，以神为乐， kita akan selalu mencari cara untuk hidup menyenangkan diri kita, walaupun pada saat yang sama kita tidak lagi berintegritas. 我们就要自找自己的方法来以自己为乐，而不活在神的旨意里面。 Menurut C.S. Lewis, tentang kebahagiaan adalah demikian. God cannot give us peace and happiness apart from Himself, because there is no such things. Tuhan tidak akan pernah memberikan kedamaian dan kebahagiaan terlepas dari dirinya sendiri. Karena itu sesuatu yang tidak mungkin. 他说：“神不会给我们平安和真正的幸福，就是当我们从自己找到，那是不可能的。” Melalui firman Tuhan pada hari ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mendorong kita semua untuk menemukan kembali relasi kita dengan Tuhan. 透过神的话语，帮助我们提醒我们怎样个人与神的关系。 Di dalam semua kesulitan pekerjaan, di dalam relasi dalam rumah tangga, di dalam segala hal yang sulit saat-saat ini. 在我们所面对各种各样的困境，不论是工作、家庭、关系各方面， Apakah penebusan Kristus di atas kayu salib, apakah kebangkitannya menjadi dasar dan fokus kita di dalam menjalani hidup ini? 是否耶稣的钉死、耶稣的复活，成为我们生活的这个焦点？
Di dalam kehidupan yang sulit, di dalam terowongan yang gelap, jangan hanya menantikan terang di depan sana, tapi berjalanlah dengan sang terang itu di dalam kehidupan ini. 当我们在困境黑暗当中，我们不要等待那个亮光在前面，乃是我们要与那亮光一同行。 Tentu Bapak Ibu paham maksud saya, kita selalu berharap ada titik terang dalam pekerjaan, ada titik terang di dalam segala hal. Tapi kita lupa bahwa sang terang itu ada bersama dengan kita hari ini. 我们时常在困境当中，那里盼望一个亮光，其实那个光要与我们同行。 Maka selama kita fokus kepada solusi di dalam kehidupan kita, kita tidak akan menemukan kebahagiaan di dalam Tuhan. 当我们的焦点放在我们困境上的出路，我们永远找不到那个幸福。 Kiranya Injil Kristus menjadi sandaran kita dan fokus kita di dalam hidup di dunia ini. 但愿神的福音成为我们生活上的依靠。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik menyapa kami, menegur kami, menguatkan kami kembali melalui firman Tuhan ini. 亲爱的父上帝，我们谢谢你的话语再次提醒、责备、关怀我们。 Kami percaya bahwa pekerjaan adalah sebuah tempat di mana kami boleh mengabdi kepada Engkau dan menghormati Engkau. 我们相信，在我们的生活当中，是让我们有机会来侍奉你，来荣耀你。 Sehingga di dalam keadaan yang sulit kami tidak akan mengorbankan keyakinan kepercayaan kami kepada Engkau ya Tuhan. 一直我们在困境当中，我们没有牺牲我们对神你的信靠， Tapi kami terus berperilaku integritas. 但是我们继续获得正责。 Kami jujur terhadap diri kami, terhadap keluarga kami, bahkan kami jujur di hadapan Tuhan yang Maha Tahu sekalipun. 我们获得正责在人前，在你的面前。 Kiranya Tuhan ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. 求神你赦免我们一切的过错， Karena pada waktu kami mengiring Tuhan, kami seringkali menipu diri kami sendiri dan orang lain. 因为在我们跟随你的路上，我们多少时候自欺。 Teguhkanlah hati kami ya Tuhan bahwa Engkaulah yang memegang masa depan dan hidup kami. 你坚固我们的信心，让我们知道你持守，你掌管我们的前途。 Kami tetap berdoa supaya di dalam situasi sulit ini pengharapan di dalam Engkau tak pernah pupus dan lekang oleh waktu. 让我们在困境当中，我们的盼望不曾失去。 Berkati jemaat di GKT Hosana ini dari majelis hamba Tuhan dan semua jemaat. 求神你祝福和善拿堂的会友，还有神父祭司们。 Kami boleh terus bergandeng tangan, saling melengkapi, saling menguatkan satu dengan yang lain sebagai gereja Tuhan. 我们可以在主里面彼此建立、彼此配搭、彼此坚固。 Kami bersyukur buat firman-Mu demi nama Yesus Tuhan, firman yang hidup kami berdoa dan memohon. 感谢神，你今天所赐给我们的话语，我们这样的祈求。 Amin. 阿门。 Terima kasih kepada Evangelis Joy Manik yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada kita. Kiranya Tuhan boleh memberkati pelayanan beliau ke depan lebih baik lagi. Mari bersama kita akan memberikan persembahan. Jemaat sekalian dapat memberikan memberikan persembahan dapat melalui transfer maupun juga scan QR barcode yang ada di layar. Dengan menjalankan persembahan, mari kita bersama-sama menaikkan pujian I then shall live. Ku kan hidup sebab ku telah terampuni. Ku bersuka telah lunas hutangku. Disucikan aku di depan Bapa. Ku anaknya, hilanglah takutku. Terampuni, harus ku mengampuni.
ku kan hidup dengan belas kasihan. Terkasih, ku kan mengasihi. Ajar aku perhatikan sesama, menghargai pendapat orang lain. Ku dituntut untuk taat dan setia, selalu setia, peka dan peduli. Mari kita masuk dalam doa persembahan. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama memberikan apa yang kami punya ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau boleh berkati persembahan ini ya Bapa, hingga sungguh Tuhan boleh memperluas pelayanan-Mu Tuhan di dunia ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari bersama-sama saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Kita menyanyikan pujian doksologi. Doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yohanes Chai. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah kita dan kita arahkan hati kita kepada Allah Tritunggal dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa, yang boleh senantiasa menolong kita, memampukan kita untuk hidup berintegritas, hidup jujur di hadapan Allah, di hadapan sesama keluarga, dan termasuk diri kita sendiri. Dan kiranya Allah Tritunggal boleh senantiasa dipermuliakan dan Allah boleh memberkati kita. Dan berkat itu melimpah di dalam hidup orang-orang yang takut akan Tuhan dan mengalir dalam hidup kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian telah selesai, jemaat dipersilakan duduk, silakan ambil saat teduh. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu.